Ok, ne fane bo ambe ba mi ala idra la ka ba mi Neymar ba mi. Ok, ne fane bo ne krone ndo mande chani mande muso muru ni kramo somo ni donso kana balaba sitan den turo yiri duku fre. Adanki c'est dans des vidéos kunguru ni wala sa beba soro. Donc on munu kluben kana. Ah, bon à 10 minutes avait signalé quoi. Alors famille wa. 10 minutes draw avait signalé donc on va jo pour que bebe se kasoro à 10 minutes. Donc ni vidéo be kuma dmenga. Ni me kuma doni Soumaïla Cissé. Soumaïla Cissé idila jare I kana ke Neymar nyogoyne. Parce que Neymar ba mi Neymar be skratimi benala che. Bon Neymar be skratimi no ay dara. Donc ibi kana to comme na idila ja Soumaïla Cissé ko kadi mogoye. Alsa jama bi ko alsa inambe nyogon fe. Mais fɛn mun ye I bɛ k'a ka gouvernement et Soumaïla Cissé I b'i ta yɔrɔ fɔ URD mɔgɔw a y'aw ta yɔrɔ fɔ dɛ parce que Soumaïla Cissé mɔgɔ tɛ se ka sira fila tagama dɛ I y'a faamuya wa I tɛ se n'i mago bɛ sɛ n'i bɛ fɛ ka omelette dilan I bɛ sɛfan ci I tɛ se k'a fɔ e mago bɛ omelette la I mago bɛ sɛdennin na a fila tɛ bɛn Soumaïla e tɛ fɛ k'a fɔ ko e bɛ kɛ opposant ka ɲɛmɔgɔ ye e kana opposant ka ɲɛmɔgɔya I ka chef de file de l'opposition e kan'o perdu et ka tila ka baara kɛ gouvernement na a fila tɛ bɛn ok n'i tɛ gouvernement na a f'i tɛ gouvernement na mais a fila tɛ bɛn dɛ o I y'a faamuya o dabiri-dabirinin.com Soumaïla Cissé dabiri-dabirinin.com an ka bonya babi yɔrɔ a tɛ dabiri anw da la dɛ n'i bɛ taa gouvernement in na I bɛ taa gouvernement na I ka chef de file d'opposition ya I b'o perdu soit I ka to o la I ka jɛni gouvernement in kɔ ok URD mɔgɔw Soumaïla Cissé n'i donna gouvernement in na a jariya ma jɛ an t'i ta an b'i yɛrɛ kɛ an b'i kɛ basi an b'i kɛ I ko basi jalan dalen tile la an b'i kɛ I ko taara an b'i kɛ I ko karata an b'i kɛ I ko fatɔkɛ julanbogo fiɲɛ b'a fara a yɛrɛ b'a fara fanga mun tiɲɛna ka ban ni opposant in fɛn o fɛn tɛ ɲɛ I ka fanga ɲinidenya kɔ n'i taara I donna I ye baara de sɔrɔ de un d'abord n'i donna na I ko tɛ diya ɲɛ bilen parce que nin fanga tiɲɛnen don I tɛ se ka baara kɛ ka nin fanga ɲɛ bilen I y'a faamuya wa I tɛna se ka foyi kɛ nin fanga in kɔnɔ ni tɔgɔ tiɲɛ tɛ donc ni mɔgɔ o mɔgɔ I y'a faamuya opposant o opposant n'i taara don nin fanga in na ka t'i yɛrɛ kɛ ministre dɔ ye a balabalalen don a bɛ balabala I da la dabiri-dabirinin.com na aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ de k'i bɛ taa baara kɛ nin fanga in na ko wa k'i bɛ segin ka na k'i bɛna malidenw la convaincu an b'a yira I la I ta kun ye fanga ɲinidenya ye wa I ka fanga ɲinidenya an b'a f'i ɲɛna dɛ depuis san Soumaïla Cissé an ka bonya babi yɔrɔ la jɛ nin fanga in kɔ I y'a faamuya wa I ka to I ka chef de file de opposition I ka to la Umar Mariko I ka cɛ kelenya to la cɛkɔrɔba Bacili to I nɔ la I y'o faamuya wa Umar Mariko cɛkɔrɔba Bacili Soumaïla Cissé an mago b'aw la aw kana don ni gouvernement in na n b'a ɲini aw fɛ a ka kɛ Ala ni kira kama aw kana don sinon nin tɔgɔ tiɲɛ ka bon dɛ ne dalen bɛ mun ye tɔw jɔlen t'a ye ne sunɔgɔtɔ bɛ mun ye tɔw kununen t'a ye ni aw donna nin na bilahi talahi n'aw ma nimisa n'a ye ne y'a k'a fɔ ko tu ko ɲamaden filɛ I tɛ tɔgɔ sɔrɔ nin na aw tɛ se ka baara kɛ nin fanga la aw tɛ se ka nin fanga sigi kala kelen kan aw tɛ se I y'a faamuya u tɛ se ka taa fanga bɛɛ tiɲɛ a tiɲɛnen kɔfɛ ka na aw bila ɲɛfɛ k'u ka kɔlɔlɔ yɛlɛ aw ka karatɔ nɔfɛ yalabaga karatɔ gileki fila bɛ karatɔ bolo kelen b'a kana kelen b'a nɔfɛ mɔgɔ kana I y'o faamuya wa mɔgɔ tɛ sira fila tagamabaga o tɛ ɲɛ ni sira fila tagamabaga o sen bɛ waga n bɛ ka mun fɔ aw ɲɛna n'aw bɛ n ka bamanankan mɛn surtout cɛkɔrɔba Bacili u ka dugukolo ko n'a ɲagaminen don I ta k'u dénonceli ye kana sɔn diɲɛ na u ka fɛn dɔ kalifa I la ni gouvernement in jɛ a kɔ Umar Mariko I taara Irisiw fɛ I taara Chinois fɛ I taara Japonais fɛ o bɛɛ kɔfɛ jɛni fanga in kɔ dɔrɔn I y'a faamuya hali ni Poutine nana c'est bien mais jɛni fanga kɔ n'i bɛ fɛ I ka crédibilité dɔɔni mun b'i la I y'a faamuya jama ka danaya mun b'i kan Umar Mariko mɔgɔw jigi mun b'i kan Umar Mariko kana don ni gouvernement na n b'i deli o la I y'o faamuya wa Soumaïla Cissé ala sitan finman ka Soumaïla Cissé URD mɔgɔw ka Soumaïla Cissé I y'a faamuya wa malidenw jigi b'i kan hali sisan Soumaïla n t'a dugu la dɛ mɔgɔ si tɛ yen diɲɛ kɔnɔ bi na Mali kɔnɔ danaya bɛ mun kan nin ye
mun ka jama ka ca ni ye parce que malien y'o de n'u tigiri ko tuguri ko donc i ma bɔ mɔgɔw kun na fɔlɔ i y'a faamu jigi dalen do i kan fɔlɔ hali n'a fɔra an ka bɔ ka voter sini i b'a dɔn i bɛ gagner donc Soumaïla Cissé u y'a danna kana jugu o man jugu a kana k'i sɔ ye kana sɔ i ka kɛ Bangonikaw ka Neymar ɲɔgɔn ye dɛ Ousmane Serif Madane Aïdara o de Bangon Neymar kana sɔ i ka kɛ Bangon Neymar ɲɔgɔn ye dɛ Soumaïla Cissé kana ta don ni gouvernement in na a ye nin to tan mɔgɔ ma baw bolo i y'a faamuya mɔgɔ ma ban parce que i y'a faamuya u défendbagaw bɛɛ ma kɛ ministre ye fɔlɔ mɔgɔ ma ban i y'a faamuya mɔgɔ baden bɛ yen i y'a faamuya u bɛ se ka i y'a faamuya ministre de propagande u bɛ se k'o créer u bɛ se k'o di Buba Fane ma i y'a faamuya wa ministre b'u bolo Baba Cabral ninnu ma kɛ ministre ye fɔlɔ Buba Fane ninnu ma kɛ ministre ye fɔlɔ Marca journal ninnu olu si ma kɛ ministre ye fɔlɔ u défendbagaw ma kɛ ministre ye mɔgɔ ma baw bolo dɛ ni cɛ o cɛ ni ala y'i deli n'i taara don ni gouvernement in na billahi talahi malidenw bɛ tigɛ i la i fa bɛ tigɛ i la i ba bɛ tigɛ i la i ka jamana kɔnɔmɔgɔw bɛ tigɛ i la parce que i tɛna se k'a dilan bilen i y'o faamuya wa mɔgɔ minɛ ka nɔgɔ u bolo mais bandiw bɛ Kidal mɔgɔ minɛ ka gɛlɛn u bolo bandiw bɛ mɔgɔ Bamakɔ ka minɛli u bɛ so la mais u ma se ka ministre de la défense bila Mopti u m'a bila Gawo u m'a bila Kidal mɔgɔ si t'a dɔn ko mun bɛ ka kɛ Kidal. Tu vois un peu olu kɔni ka jamana Mali ye Bamako de olu bolo olu ka se ka Mali sécuriser o y'u ka Bamako sécuriser olu ka se Mali da ye ministre de olu bolo ministre bɛɛ bɛ Bamako Mali da ye député de député bɛɛ bɛ Bamako Mali da ye commerçant baw de commerçant ba in bɛɛ bɛ Bamako olu mago tɛ Kayi la u mago tɛ Segu la u mago tɛ Sikaso la u mago tɛ Kulukoro la u mago tɛ Tombouctou la u mago tɛ Mopti la u mago tɛ Gawo la u mago tɛ Kidal la Kidal bɛɛ ka sa olu mago tɛ Kidal la Mopti bɛɛ ka sa gouvernement in mago tɛ Mopti la Tombouctou bɛɛ ka sa gouvernement ka banbaranbaki tɛ Tombouctou i y'a faamu Sikaso bɛɛ ka sa a foyi tɛ se olu ma Segu bɛɛ ka sa olu ka foyi t'o la Kulukoro bɛɛ ka sa u mago t'o la Kayi bɛɛ ka sa a foyi tɛ se olu ma Bamako dɔrɔn Mali ye Bamako dɔrɔn de olu bolo i y'a faamuya problème o problème ni gouvernement bɛ wuli k'a jɔ a la i b'a sɔrɔ o bɛ ka kɛ Bamako de bɛɛ y'a faamuya wa mais u mago tɛ région tɔw la donc aw bɛɛ b'o dɔn mɔgɔ tɛ ninnu fɛ mɔgɔw ninnu ko man di mɔgɔw ye mɔgɔw t'u fɛ u jelima man di u buranakaw t'u fɛ u sigiɲɔgɔnw t'u fɛ u teriw t'u fɛ donc ni fanga kɛra ten 10 minutes oh ok merci ni mun taara baara kɛ fanga in na i y'a dabɔ k'i ka parti mɔgɔw malo Soumaïla Cissé n'i donna gouvernement in na Soumaïla Cissé i y'a dabɔ ka URD mɔgɔw kunba suru n'i donn'u la i ye malidenw taga ye n'i ye baara kɛ gouvernement in na Soumaïla Cissé tout an tigɛr'i la n'i ma baara kɛ gouvernement in na an b'i kɔ an ka danaya b'i kan i y'a faamuya wa n'i taara baara kɛ ni gouvernement in na i ye ministriya kɛ ka ban i ye députéya kɛ ka ban i ye banque directeurya kɛ ka ban wari b'i kun ka ban depuis anw yɛrɛ ka dɔgɔ i bi k'a minɛ donc ministre ko fa o ministre ko fa mana kɛ Soumaïla Cissé la n'i taara baara kɛ ni gouvernement in na i b'a fɔ ko mɔgɔ minnu kun b'e fɛ k'olu tɛ i b'a fɔ ko maliden minnu bɔra e nɔfɛ k'olu tɛ i b'a fɔ ko minnu ye i y'a faamuya kalo saba kɛ u bi k'e ka video kɛ k'olu tɛ bilahi talahi kangarida ka wusa wuli ka bɔ n tɔn kan ye i y'o faamuya wa mɔgɔ tɛ fɛn ɲɛnɛman ku bɔ tasuma na dɛ Soumaïla Cissé i y'o faamuya wa parce que hakili mun b'i la o yɛrɛ de b'anw na n'i taara baara kɛ ni gouvernement in na i b'i yɛrɛ ye n'i taara baara kɛ Ibrahima Boubacar Keïta ka kuma tɛ faamu n'i taara baara a ka gouvernement kura la an t'o ja i la ministre ma baw bolo dɛ ministre de la religion u bɛ se ka cɔrɔnɔ bɔ i ka Bangon Neymar sigi ye Ousmane Serif Madane Aïdara olu ma kɛ ministre ye fɔlɔ Neymar Bangonikaw ka Neymar i y'a faamuya wa u Neymar ninnu ma kɛ ministre ye fɔlɔ donc jamako t'u la mɔgɔ ma baw bolo i y'o faamu Jawara ninnu olu si ma kɛ ministre ye fɔlɔ donc u k'u ka gouvernement sigi i ka to i ka chef de file de opposition à la Soumaïla Cissé Umar Mariko bɛɛ dalen n'u la kana don a la cɛkɔrɔba Bacili n'i donna la i b'an bɛɛ faga e kɔni e mana don a la dɔrɔn an bɛ sa de parce que an jigi ye e dɔrɔn de i y'a faamuya i ye baara kɛ u ko k'u b'a dabiri dala cɛkɔrɔba Bacili dugukolo ko la ala y'i bɔ a la i y'i yɛrɛ bɔ a la an jigi ye cɛkɔrɔba Bacili de kana don a la dɛ parce que ne donna la i y'a faamuya wa Arasi Baci tani o tɛ taa laban e tani kɔ an t'o dugu i la dɛ i y'a faamuya Korotumu i y'a faamuya wa i bɛ Arasa
yoro o konu kumatal ni usara uwere na fo kwara saka douala donc chokoroba bachili kana ta donunga ministère kola kani da douala nous ku bi ke ministre de justice ou tu sais ki kai iga ni idéon juger ya fama olu de wu mine ku juger nous ko dugukolo ko ka nyene bo were ye ou tu sais ka tu ko dugukolo ko nyami ku bina ebla o nyene bo la Umar Mariko ya fama danaya mumbe e Umar Mariko kan abana on mogo ta to la yoro jalote ne afa o bena jalo fla buguturu ani bugu jense ko ka kote bali mogola janfa fla manuke o jamuye yo famia wa jalo aw yɛrɛ y'a ye jalo de fɔlɔ ye signature kɛ ni mɔgɔ min taara deuxième tour la an bɛ far'o kan Sumayila taara deuxième tour la jalo ko ko non k'ale tɛ se k'a fɔ a ka mɔgɔw ka voter mɔgɔ ye i y'a faamuya mɔgɔ fila de bɛ yen e tɛ IBK fɛ i tun b'a fɔ ka voter Sumayila ye n'i ma se k'o fɔ se que i bɛ IBK de fɛ aw bɛɛ y'o ye aw ni jalo mana jɛ ko o ko la jalo bɛ janfa kɛ mɔgɔ tɛ se diɲɛ kɔnɔ ka miliyari sɔrɔ yɔrɔnin kelen miliyari tigi in tilancɛ n'i ye janfanci bɔ a la a tɔ b'a dɛ jalo ya fama jalo mago be gouvernement na bebo do jalo te se ka kobo gouvernement ta la bebo do mini ya fama tubabu ba bo tugo na ka tani mali dugu jugoro fe jalo yere fana be tana itini jalo ta san ka warcha ni to tai jalo ni to be tai kelenye mali dugu glo ya fama wa mali dugu jugoro fe tubabu ku profita la ni jalo be kele au be ba kalama jalo ay million bom a milliard bom parce que jalo ni tubabu be kelenye ya fama wa adamne ya fama vote ko damne unana ni jalo ka entreprise kana no publicité ni fawne jalo ya fama donta bota be bloku ni tuabu be kele tuabu ba santo ko jalo ba santeni yo fama wa farafimu me baraka tuabu ga ro ka chani jalo farafimu be baraka jalo ka ro la jalo be janfa buye aidra mu mo ko wal jalo maseka fo buye tara Sumayila fa ngata Sumayila fa maseko fo de pas mo fo beba do ko jalo nunu be ko be ka mo ko di donc n'a jalo jaw ka ta yoro mi oja amion gino yoro ko ntene koroke do ya fama ni dumuni ke ukaso ni television la ukaso ni ko ukaso ya fama hippodrome na an be ko do ukaso yo fama wa an be ko do ukaso mais non shido amion gino ka dugu non shi amion gino ya fama wa o ka dribble ni bawon ne marte aidara au ni amion gino be ikli yo fama wa mo fawena re ne tenta dugu dɛ aw bɛɛ b'o kalama a ye janfa kelen kɛ ka fila kɛ hali sini o mago bɛ ministeriya de la bɛɛ b'o dɔn donc Sumayila i b'i ta yɔrɔ fɔ mɔgɔw ye Sumayila bɔ i k'a fɔ i tɛ nin gouvernement na i tɛ don a la ok i tɛ se fana k'a fɔ ko e bɛ baara kɛ gouvernement na i t'i ka place i y'a faamu chef de file de opposition ya k'i to perdre o tɛ bɛn dɛ i ka dabiri ni kɔ point kɔmi a tɛ dabiri anw dala dɛ Sumayila donc ni ko ne kana balaba ka ide de Sumayila ni be baraka gouvernement na ibe je ka fil de opposition ko Sumayila si se ni te baraka gouvernement na ibe to ni ka chef de fil de opposition ay mais ni be baraka gouvernement na ibe ta flate bene e le tika se ki ta rofo e Sumayila e de tika se ki ta rofo klete gwana blene klete gwana de voilà klete gwana de ni e bolokle ni yelento yiri la iba soro shubaga do sino ti se ka ke yo famia wa moko kele nye woro kuma fiento to dugu la wa donc ate dabri andala de dugu tigi mana ke nye woro fiento ti o dugu la de donc kana balaba sitan den tro yiri dugu firi adangi se dande adambe adangi se dambe ne de ya adangi se dan kuma kise kuma ba de one love à vous tous dabri.com moko ta dabri on de la www.yerejeya.com aw de ba yerejeya on town yerejeya de yo famewa www.somogojatike.com mo chikana tan somogo jatike ya fama www.barakegouvernement.com ikalebu.com abana peu chani blendi sitam blendi tenen blendi balable adambe adankse dambe ne de ya adankse dan kuma kise kuma ba de one love à vous tous ja Rastafari choqué pour éduquer kaula kari wala sa kase kaula damu sitan den toro yiri dugu fere tenen den toro yiri dugu ladon buye blenka bala ble haidara la ka do be glomine ayo bangon ne marnu Usman Shiru Madana haidara be karami billahi be security haidara waye babani musomane babani kone chela ma wedi aka fembe plani ali ga babani tamutahala babani kone ni haidara ala ko ngon tamutahala parce que haidara ti chefo babani te chefo haidara ka ko be namara di babani ka ko be namara dabri.com bangon Neymar Usman Shiru Madan Aidara sirno ne ko bangoni Neymar
wa Mali ka équipe nationale qualifiera Coupe d'Afrique la ibeta bidou parce qu'il se dribbler de la Aïdara ya fama Magasuba entraîneur Magasuba Aïdara togo sema lisi la Mali ka équipe nationale nefu Aïdara de Bodo bangon Neymar one love